الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آه. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أغسيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من يسألكم أجرا وهم محدثون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مخضرون. وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الأليم والقمر قدرناه منازل حتى آتى الأذن القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مسخون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاء إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أدأمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون علم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه شر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق الأليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستعبدك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء عطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم فيك نافك وأمانك وإيادي من كل شيطان مريد والجبر عنيد وذي بغ وذي حسد من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا مجيبة الندم إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن عصانا إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كامل المتابعة له ظاهرا باطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أدوارنا وعلى آله وصحبه يا نور أما بعد الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليخد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته rawahu Muslim. Sebuah hadis yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi. Kumpulan-kumpulan hadis ada sekitar 40 hadis atau tepatnya 42 hadis yang mana ini adalah hadis-hadis yang sahih dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Nah, sebagai langkah pertama bagi pencari ilmu, bagi kita ini untuk mempelajari hadis. Nah, jadi supaya kita itu tahu, maka ada salah seorang ulama ketika beliau itu ditanya, beliau ini senang mengkaji hadis. Beliau ketika ditanya,
apa yang membuat engkau itu senang mengkaji hadis? Apakah gara-gara sanad, ya, yaitu para perawi-perawinya yang terus nyambung sampai kepada Nabi, atau kandungannya, isinya? Maka si orang soleh tadi dia mengatakan, saya itu senang mengkaji, mempelajari hadis bukan karena sanatnya, bukan karena intinya, tapi karena di situ ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, li'anna fihi Rasulullah, karena di situ ada Rasulullah. Maka itu saya senang. Nah, para ulama banyak menyusun kitab-kitab hadis. Ya, yang terkenal itu Kutubus Sitt, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abi Dawud, dan juga An-Nasai, nah, yang berjilid-jilid lah kitabnya, untuk memudahkan langkah kita dalam mencapai kitab-kitab yang besar tersebut. Maka diawali dengan kitab-kitab yang kecil. Nah, di antaranya Imam Nawawi ini ngutip, dia ambil dari beberapa kitab-kitab hadis, baik itu dari miliknya Bukhari, Muslim, ya, Tirmidzi, dan juga yang lainnya, sekitar 40, maka dinamakan Arba'in, kalau tepatnya 42. Nah, yang mana semuanya itu, Masya Allah, nah, isinya itu penuh dengan ilmu yang sangat luar biasa. Kita sudah mengkaji sekian lama, dan kita libur kemarin, Ramadan dan juga Syawal. Insyaallah kita mulai lagi kajian ini. Waktu yang diberikan kepada saya ya 2 minggu sekali. Senin ini, Senin depan tidak, Senin berikutnya, walhasil 2 Senin sekali. Kita sampai kepada hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhuma. Syaddad bin Aus ini adalah keponakan daripada Hasan bin Thabit, yang mana Hasan bin Thabit ini dikenal sebagai seorang penyair, ahli syair. Banyak syair-syairnya Hasan bin Thabit yang memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Syaddad ini yaitu Aus, saudara dengan Hasan bin Thabit. Beliau sahabat Syaddad ini, Syaddad bin Aus, adalah jami'an bainal ilim wal hikmah wahyal amal bil ilim. Telah terkumpul dalam diri beliau itu ya ilmu, ya hikmah. Ya ilmu, ya hikmah. Hikmah di sini yang dimaksudkan adalah mengamalkan ilmu.
Jadi beliau ini bukan cuman sekedar pinter pandai punya ilmu, tapi mengamalkan ilmu yang dimilikinya tersebut, ilmu yang didapatkannya tersebut. Keilmuan beliau sangat luar biasa. Sahabat Abu Darda memuji mengatakan inna likulli ummatin faqih. Tiap-tiap umat itu ada orang yang faqih, yang faham secara detail terperinci tentang urusan agama. Jadi mulai zaman dulu tiap-tiap umatnya para nabi itu ada satu di antara mereka itu yang faham secara detail tentang urusan agama. Wa inna faqiha hadhil ummah Syaddad bin Aus. Dan yang paling faqih dari umat ini, yang faham, ngerti secara detail urusan agama dalam umat ini yaitu Syaddad bin Aus, ya, yaitu Syaddad bin Aus. Nah, beliau ini yang disebutkan di awal tadi bukan cuma sekedar pinter pandai, tapi juga ada dalam diri beliau itu mengamalkan, mengerjakan ilmu yang dimilikinya tersebut. Bahkan juga dikatakan innahu fuddila alal ansar bi khoslatain. Ini sahabat Syaddad bin Aus ini termasuk kelompok sahabat Ansar. Ya, penduduk asli kota Madinah. Beliau itu lebih unggul dari kaum Ansor yang lain karena dua perkara. Dua sifat yang ada dalam diri beliau ini yang buat beliau itu lebih unggul, lebih hebat dari orang Ansor yang lain. Yang pertama yaitu bibayani idzan natok. Beliau itu kalau berbicara, menyampaikan itu jelas, gamblang. Jadi gampang untuk menyampaikan. Enak gitu loh kalau menyampaikan jelas. Ya, orang kalau datang kepada beliau minta keterangan, minta kejelasan itu pulang itu dapat jawaban yang jelas. Di pembicaraan beliau itu sangat jelas. Yang kedua, wabikadmi idza ghadab. Bisa mencegah, menahan emosinya ketika terpancing emosi tersebut. Jadi ketika murka, ketika marah, dia bisa menahan, bisa mengendalikan dirinya. Itu yang membuat dia itu lebih unggul dari kaum Ansor yang lain. Beliau ini ya, namanya manusia Pak ya, sama seperti kita itu. Kadang capek, letih. Cuman beliau mengatakan, kalau saya itu capek ya, letih, ketika mau istirahat, mau rebahan, ternyata saya itu nggak bisa untuk berbaring tidur. Justru pindah berbolak-balik ke sana kemari gitu. Ya takallab. Ya, pindah berbaring sana, baring sini, baring seperti itu. Wala yatihin nom, padahal capek, letih. Tapi nggak bisa tidur gitu. Ya, nggak bisa tidur. Sehingga sampai beliau itu menyampaikan ngeluh kepada Allah. Allahumma innan nar qad azharatni wa adhabat anni an-naum. Kenapa gak bisa tidur, Pak? Ternyata cuman gara-gara teringat akan siksa neraka dan takut khawatir akan siksa neraka tersebut.
Jadi kalau mau tidur ingat neraka, hilang wis tidurnya. Takut, khawatir disiksa di dalam neraka. Sehingga mengatakan, ya Allah, ini neraka telah membuat aku begadang dan telah membuat rasa ngantukku itu hilang. Gak ngantuk, terus ya bu. Tsumma yakum wa yusalli hatta yusbih. Bangkit, bangun, berdiri, sholat, ibadah sampai pagi. Hakata. Terus setiap harinya seperti itu. Beliau banyak sekali kata-kata mutiaranya, Pak. Kata-kata hikmahnya. Di antaranya beliau mengatakan, innakum lam tarau minal khair illa asbabahu. Walam tarau minasyar illa asbabahu. Kalian ini sesungguhnya tidak mengetahui hakikat dari kebaikan kecuali cuman mengetahui penyebab yang mengantarkan kebaikan itu. Begitu juga tidak tahu tentang hakikat kejelekan kecuali cuman mengetahui sebab-sebab daripada kejelekan tersebut. Ketahuilah bahwa kebaikan itu dan semua yang ada di dalam kebaikan akan mengantarkan pelakunya nanti masuk tinggal di dalam surga. Kejelekan dan semua yang ada di dalamnya akan mengantarkan pelakunya untuk masuk tinggal di dalam neraka. Beliau katakan dunia ini aradun hadir. Ya, ibarat barang dagangan yang dibentangkan. Ya, dipersilahkan siapapun juga mau mengambil. Sehingga apa? Ya'kulu minha albar wal fajir. Siapapun juga orang baiklah, orang jelek bisa mengambil, bisa menikmati dunia. Sedangkan akhirat itu adalah janjinya Allah. Dan janji yang pasti ditepati. Ya, janji yang pasti ditepati. Di antara keduanya baik dunia baik akhirat, dunia maupun akhirat falikullin banun. Dunia itu punya anak, akhirat punya anak ibaratnya. Dunia itu ya ada pecintanya, ya, penggemarnya. Akhirat juga sama, ada pecintanya, ada penggemarnya. Beliau katakan fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia. Jadilah kalian ini putra-putra akhirat, penggemar pecinta akhirat. Jangan menjadi penggemar pecinta dunia. Dunia ini, Pak, seberapapun besarnya yang kita raih, yang kita dapatkan, itu pasti akan kita tinggal. Ya, pasti akan lenyap. Cara apapun juga kita untuk menguasai dunia ini, untuk pegang dunia ini supaya nggak lepas. Pastilah lepas. Nggak mungkin tidak. Nggak akan mampu kita, nggak akan bisa. Untuk menggenggam dunia ini nggak bisa. Maka jangan cuman pikiran kita itu terbatas hanya dunia, dunia, dunia. Ya, tapi kita harus pikirkan bagaimana kelak nanti kita di akhirat kayak apa, seperti apa. Nah, maka itu
Dalam kisah-kisah cerita sering kita itu menceritakan, menyampaikan ya bagaimana mereka itu orang-orang yang soleh. Yang jelas Allah sudah berikan kepada mereka ini kemuliaan di dunia dan terlebih-lebih lagi nanti kemuliaan ada di akhirat. Jadi yang harus kita pikirkan, kita fokuskan terus itu di akhirat kita itu nanti kayak apa gitu loh. Ya, bukan cuma kita mikirkan dunia kita tok ini. Pikir habis waktu hanya untuk mikir dunia, nggak pernah kita pikirkan akhirat. Kunu min abna'il akhirah. La takunu min abna'idun dunia. Beliau ini Syaddad bin Aus setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan kota Madinah dan memilih menetap ada di negeri Syam. Ya, tepatnya yaitu ada di Palestina. Ya, tinggal di satu tempat yang dekat dengan Baitul Maqdis. Ya, yang dekat dengan Baitul Maqdis. Berkeluarga, berumah tangga di sana, dan sampai akhirnya meninggal juga ada di sana. Nah, pada tahun 58 Hijriah. Usia beliau saat meninggal dunia adalah 75 tahun. Pemakamannya masih tetap ada di pemakaman samping Baitul Maqdis. Di situ ada satu pintu namanya Babur Rahmah. Di situ ada makam sahabat Syaddad bin Aus. Nah, jadi dikisahkan itu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, jumlah sahabat itu sekitar 124.000. Ya, saat itu sahabat Nabi itu sekitar 124.000. Cuman yang makamnya itu ada di Hijaz, Mekah, Madinah, itu hanya sekitar 10.000. Yang lainnya di luar itu semuanya. Hal itu kenapa terjadi? Karena dalam diri mereka itu ada ham untuk iblaghud dakwah. Ada keinginan, satu hal yang menjadi pemikiran mereka, bagaimana untuk menyebarluaskan risalah ajaran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti Syaddad bin Aus ini ya sampai ada di Baitul Maqdis. Ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu kuburannya ada di Cina. Ya, kuburannya ada di Cina. Ya, sahabat Gutham, ya, Gutham bin Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, ini sepupu dengan Nabi ini. Gutham bin Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu pamannya Nabi, tapi usianya sebaya dengan Nabi. Itu punya putra namanya Gutham. Ya, pemakamannya ada di Uzbekistan. Ya, pemakaman ada di Uzbekistan. Ya, ada di daerah Bukhara. Ya, ada di daerah Bukhara. Ya, di daerah Bukhara. Ya, kemarin sedikit mengikuti rehlah ya perjalanan dakwah. Saya punya guru Habib Umar.
ada di Uzbekistan. Ya, Masya Allah mulai dari Tashkent sampai ke Firmat, sampai ke Bukhara, dan terakhir ada di Samarkand, ya di Samarkand. Ya, di situ ada di Samarkand itu ada makam daripada Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari memang dari daerah Bukhara, cuman makamnya ada di daerah Samarkand, ya di daerah Samarkand, ada di Uzbekistan. Nah, mereka masing-masing itu kita ngambil kesimpulan saja, dalam hati mereka itu tertanam untuk iblaghud dakwah, nyampaikan risalah. Nah, ini pun sebetulnya yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Walaupun kita menyampaikannya itu di keluarga kita, istri, anak-anak kita. Nah, Nabi kan menyampaikan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku, walaupun cuma satu ayat. Nah, maka di dalam rumah tangga kita itu, kalau kita kepingin rumah tangga itu berkah, rumah tangga itu penuh rahmat, kita harus punya waktu Pak, untuk duduk bareng bersama dengan keluarga kita. Ini jujur saja di saat-saat zaman kita seperti ini satu hal yang langka, Pak. Ya mungkin kita bisa dapatkan itu, bisa duduk bareng itu ya kalau Ramadan. Ketika buka bersama sama sahur. Selain daripada itu wis repot urusannya dewe sendiri-sendiri. Padahal itu kita harus punya waktu duduk bareng bersama dengan keluarga kita, istri kita, anak kita. Nggak ada masalah menyampaikan. Tujuannya untuk apa? Iblaghud dakwah, nyampaikan risalah ini loh, dakwahnya, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka para sahabat itu dalam hati mereka itu punya keinginan, pemikiran yang terus bagaimana untuk menyampaikan risalah ini. Nah, sehingga dari situ sampai alhamdulillah nyampe kepada kita ini sekarang ini. Kita menikmati hasilnya. Nah, sekarang kan masanya kita. Kita pun dituntut. Ya, bagaimana generasi setelah kita ini. Nah, kalau kita nggak menyampaikan, nggak mengajarkan, nggak menjadi contoh yang baik, ya jangan harap generasi yang setelahnya itu akan menjadi lebih baik lagi ya. Ya, mudah-mudahan Allah tanamkan hal seperti itu ada dalam diri kita. Sahabat Syaddad bin Aus ini meriwayatkan sekitar 50 hadis, termasuk apa yang akan kita pelajari. Ya. Di antaranya juga ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Syaddad bin Aus ini, yaitu tentang Sayyidul Istighfar. Bacaan istighfar, minta ampun kepada Allah itu bentuk model sighahnya banyak. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullah lil muslimina wal muslimat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Macam-macam bentuk model bacaan istighfar, permintaan ampun kepada Allah itu sangat banyak. Dari sekian banyak bacaan istighfar, yang paling utama atau yang jadi pimpinannya itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu adalah Sayyidul Istighfar. Apa keutamaannya, Pak? Man qalaha minan nahar mukinan
siapa yang di pagi hari membaca dengan hati penuh yakin, ternyata kok pagi itu Allah mentakdir dia meninggal dunia, famata min yaumih gobla an yumsi, di pagi hari itu belum malam kok dia meninggal, fahuwa min ahlil jannah. Jaminan dari Nabi dia termasuk penghuni surga. Waman qalaha minal lail, orang kalau baca di malam hari. Nah, di malam hari dia baca dengan penuh keyakinan minta ampun kepada Allah. Ternyata belum pagi di malam itu dia meninggal. Fahuwa min ahlil jannah. Dia juga termasuk penghuni surga. Ini berarti tiket. Ya, kalau kepingin jadi ahlul jannah, dan ini yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang menyampaikan Nabi dan pasti nggak mungkin bohong. Kalau kita kepingin min ahlil jannah, dapat tiketnya surga, pagi baca itu Sayyidul Istighfar, malam baca itu Sayyidul Istighfar. Ya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Tapi kan kita nggak tahu kapan kita meninggal, Pak. Ya. Kalau kita meninggal ternyata pada hari itu atau malam itu, jaminannya Nabi min ahlil jannah. Ya, min ahlil jannah. Ya, maka jangan pernah ditinggalkan. Sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tata'tu a'udzubika min syarri ma sona'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacaan itu jangan pernah ditinggal. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya min ahlil jannah, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi'an